Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusulullah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7. Kemarin kita sudah masuk ad-darsu as-tsani, pelajaran yang kedua seputar fi'il madhi laisa. Laisa fi'il madhi naqis. Tidak butuh kepada fa'ilnya, tapi butuh kepada isimnya. Isim laisa dan khabarnya. Dan dia juga fi'il yang baku, tidak punya mudhari'nya. Terbatas hanya fi'il madhi saja. Dia masuk pada jumlah ismiyah. Contohnya al-kitabu jadidun. Muzainab mungkin kita baca jumlah ismiyah Muzainab hadirah. Nah, Ustaz, apa? Jumlah ismiyah ya. Contoh ya. Nah, Ustaz. Al-kitab, Alkitabu jadidun. buku itu. Buku itu baru. Ya, Rabnya. Alkitabu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, Alkitab sebagai mubtada, Mubtada. marfu dibaca marfu. Dan tanda marfu'nya dhammah zahirah. Sah, Zahir. betul. Nah, Tanda rafa'nya dhamma zahira di akhirnya, di ujungnya huruf ba kan. Ustaz. Kemudian jadidun. Jadidun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadidun sebagai Jaridun sebagai khabar marfu dan tanda marfu'nya dhammah zahir di di akhirnya, di ujung, akhirih. di ujungnya huruf dal kan. Jadidun. Nah, Ustaz. Ini jumlah ismiyah Muzainab. Nah, Sekarang Ustaz. masukkan laisa, masukkan fiil laisa ini maka menjadi Nah, laisal kitabu jadidan. gitu, menjadi negatif, Nah, ya kan? Ustaz. Buku Nah, itu buku itu tidak baru. tidak baru, berarti lama bekas. Nah, Ya, nah, Ustaz. i'rabnya laisa fi'lun Laisa madin. fi'il madin naqisun mabniun 'alal fathi. Laisa sebagai Kita sebagai fi'il nakis fi'il mabni madhi, fi'il madhi naqis. fi'il madhi nakis Hmm. mabni di atas fathah. Mabni apa sih mabni? Tetap Ustaz tidak berubah harokatnya. Harakat akhirnya tetap di atas sin, sin fathah kan? Ustaz. Boleh dibaca laisi tidak? Laisi. Tidak Ustaz, karena Kecuali mabni. kalau dengan wawu jamaah jadi Laisu. laisu berarti dhammah. Dom. Benar Naam kan? Ustaz. Naam Ustaz. Laisu ini laisa. Mabni fath. Al-kitabu Alkitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-kitabu sebagai Kitabu sebagai isim laisa marfu dan tanda marfu'nya dhammah zahirah di akhirnya. bagus. Yang sebelumnya sebelum ada laisa al-kitab sebagai Mubtada. mubtada. Sekarang bukan mubtada lagi, tapi Ustaz. isim Laisa. laisa. Nah, jadi dan Jadi dan khabarun laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. nah
Jadidan sebagai Juga sebagai khabar laisa, mansub dan tanda mansubnya fathah zahirah di akhirnya. akhir huruf dal, dal. Jadidan, Nah, dan. dan Ya, Om. nah, Ustaz. Yang asalnya Jadi dun. dun khabar mubtada dia. Marfu. Ketika ada laisa berubah. Terpengaruh Jadi dengan laisa. nah, Ustaz. Jadidan. Ya, Om. Nah, Ustaz. Jadi kesimpulannya laisa merafakkan isimnya Menasabkan khabarnya. khabarnya. Tanpa diartikan Om. Laisul kitab. Laisa kitabu jadi dan Hmm. laisa fi'lun madin naqisin mabniyun 'alal Naqisun. fathi. Oh, Fi'lun naqisun. madin naqisun. Fi'lun madin naqisun mabniyun 'alal fathi. Hmm. Alkitab Al-kitabu ismun laisa ismu marfu'un gitu wa kan. 'alamatu Ismu gitu. raf'ihi. Apa Ustaz? Bilangnya Oh, ismu. ismu. Oke. Mm-mm. Al-kitabu ismu laisa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun fi akhirih. Mm-mm. Jadi dan khabarun laisa Khobaru mudaf. mansub. Khobaru Khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. nah gitu. Khobaru mudaf. Khobaru laisa. Khabaru laisa. Syukran. Zainab. Afan jazakallahu khair Ustaz. Ya. Ummu Aisyah Anwar langsung. Namudajun lil i'rabi. Namudajun i'rabi Contoh. lais Namudajun artinya apa? Namudajun contoh. contoh contoh i'rab Untuk i'rab analisa penguraian. Laisa. laisal kitabu jadidan Mm-mm. buku itu tidak baru. Nah, langsung. Laisa fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi Naam. al kitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Naam. Jadidan khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, udah hafal? Aisyah. Insyaallah Ustaz. Kemeja itu tidak baru. Laisal qamisu bijadidin. Nah, boleh. Kalau tanpa ba jadi Laisal qamisu jadidan. nah gitu. Syukran. Ummu Aisyah Anwar. Apa Ustaz? Ummu Zahra mungkin Nah, Ustaz. namuzajun Nam Arab. namudajun i'rab. Laisal kitabu jadidan. Mm-mm. Itu tidak baru. Sebenarnya ini jumlah apa tuh? Om? Jumlah apa ini hakikatnya? Hakikatnya jumlah ismiyah. Nah, cuman kemasukan laisa. Masukkan laisa. Jadi laisa itu fi'il. Fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Mm. Itu artinya telah itu Ustaz ya. Telah. Tapi nggak harus diartikan telah. Maksudnya apa ya? Lampau ya, masa lampau gitu Ustaz Nah, ya. betul. Masa lampau. Laisa fi'lun madin Laisa fi'lun madhi naqisun madin madin. madin. Mm. Laisa fi'lu madin naqisun mabniun alal fathi.
Al-kitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hmm. Jadidan khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Masjid itu tidak besar, misalnya. Laisal masjidu kabiron. Nah, kabiran. Pena Laisal itu, pena itu tidak baru. laisal qalamu qadimun. Qadiman. Tidak baru, jadi Oh, astagfirullah. Jadi dan Ustaz ya. Laisal tidak qalam baru. jadi dan. Nah, gitu. Bisa menerima? Insya Allah Ustaz. Sekarang coba Laisa diganti inna. Innal kitaba jadidun. Nah, gitu. Lawannya kan? Lawannya inna. Nah, Ustaz. Nah, inna Inna menasabkan isab isimnya. im dan merofakkan khobar. Nah, gitu. Kalau laisa merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, bisa mau terima? Insya Allah Ustaz. Ummu Jasmin, fadli Om. Nama Ustaz. Yang mana Ustaz? Yang tadi namudajul i'rabi. Oh iya, Ustaz, ini kecilan layarnya. Namuzal i'rabi laisal Hmm? kitabu jadi dan Apa tuh artinya Om? eh contoh i'rab ya. Contoh i'rab. Laisal kitabu jadi dan buku itu tidak baru. Tidak baru, betul? Laisa fi'lun madhi naqis mabni Hmm. al fathi al Sah. kitabu ismu laisa Hmm. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, Jadi dan khobar laisa mansubun wa alamatu nasbihin fathatun zahiratun fi akhirih. nah, contoh lagi, meja itu tidak besar. Laisal maktabu kabiron. Bagus, kabiron. Jadi maknanya jadi negatif kan? Nah, Ustaz. Negatif. Bisa, mau Jasmine, Insya Allah Ustaz. apa lagi apa? Pelajar itu tidak kaya misalnya. Contoh. Laisa toli laisal laisa at tolibu Hmm, gonian. Eh, bagus. Laisat gonian. talibu goniyan. Gonian. Jadi dia asalnya mubtada Mubtada dan khabar. pada khabar kemudian masuk laisa. Ya, Om. Jadi si kitabunya selalu alif lam ya Ustadz jadinya ya? Apa Iya, enggak? ma'rifah dia. Nggak mesti sih. Oh enggak mesti ya. Jadi bisa Ya, nakira bisa ma'rifah ya. Nah. kira juga. Tapi seringnya ma'rifah emang. Oh iya. Seringnya Nah. ma'rifah. Contohnya ini Om. Aliyun. Aliyun tolibun. Ali Ali seorang. mubtada Ali seorang pelajar. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah mubtada khobar. Aliyun mubtada. Aliyun mubtada tolibun khobar. Nah, sekarang masukkan yang sama dengan laisa yaitu kana Om. Kana Karena tuh sama dengan laisa. Kana karena apa deh kemarin Ustadz Kana tuh sama Lisa sama ya bukan ya?
Karena artinya waktu itu, kala itu fi'il Oh, madhi. kalau itu ya. Nah, kana Aliyun taliban. Nah, waktu itu Ali Waktu itu Ali seorang pelajar. mm-mm. Karena fi'lun Kana fi'lun madhi. naqis. Fi'lun Betul. nakis juga. Fi'il madhi naqis tambahin. Oh iya. Karena fi'lun madhin Nakis. naqis. Mabni Mabni ala fathi. aliyun sebagai Aliyun is isim inna. isim Isim kana. isim kana marfu Marfuun bidommah. taliban Taliban khobar kana mansub. mansubun bil fathah. Berarti kananya Nah, mubtada Ustadz ya? kananya fi'il madhi naqis gitu. Nakis. Sama kayak laisa fi'lun madhi naqis. Mm-mm. Merafakkan isimnya Merafakan isim dan menasabkan khobar. gitu. Jadi mubtada yang dimasuki kana gitu. Mm-mm. Dibaca Mubtada rafa. dimasuki kana dibaca rofa dan menjadi isimnya kana. Sedangkan Mm-mm. khobarnya mubtada dibaca nasab menjadi khobarnya kana. Nah, beda Oh lagi jadi, sekarang penyebutannya. Ya, nah yang Ustaz. asalnya khobar saja kan? Nah Ustaz. Mm-mm. Bisa kan? Mujasmin. Insyaallah. Jadi Laisa itu termasuk saudarinya Kana, Om. Iya, Disebut sebagai saudarinya saudarinya kana dalam hal mempengaruhi mubtada dalam khobar. khobar dan mubtada. Ya, saudari Kana namanya. Akhwat Kana, saudarinya Kana. Seperti la'alla tuh saudarinya Inna, Iya. sama dengan Inna fungsinya. Mm-mm. Nah, Laisa ini saudarinya Kana Oh iya. masuknya. Mm-mm. La'alai Fungsinya sama dengan lidaruriyah sama ina ya. Kana fungsinya, Om. Mm-mm. Ya kan? Iya. Cuman kalau Laisa maknanya negatif, jadi negatif. Mm-mm. Syukran. Mujasmin bagus. Ustadz tadi mau di screenshot Ustadz yang tadi apa bahasa Indonesianya itu. Afwan, Boleh, Om. atasnya Ustadz Afwan. Mubtada Ah, yang dimasuki Kana. sudah, syukran. Afwan. Jadi kita paham ya sekarang? Ya, insya Allah Ustadz. Allah. Ummu Fitri. Fadli, Om. Hadir Ustaz, Bismillah. Namuzajul i'rabi. Laisal kitabu jadidan. Nah, Laisa fi'lun madin na nakisun mabni alal fathi. mabniyun. Mabniun alal fathi. Nah, Al-kitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Jadidan khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. nah, bisa difahami Ummu Fitri? Insyaallah Ustaz. Laisa itu saudarinya siapa? Saudarinya kana. Nah, sama dengan kana fungsinya merafa'kan isim dan Merafakkan dan memansubkan khobarnya. khabarnya. Kalau la'alla saudarinya Saudarinya inna. inna menasabkan isim Menasabkan isimnya dan memfat menasabkan isimnya dan merafakkan merafa'kan
khobarnya. Nah, coba ganti laisa dengan inna. Eh, innal kitaba jadidun. Nah, gitu. Innal kitaba mansub. Ya, Nah, Ustaz. Syukran. Fitri bagus. Afwan Ustaz. Naila siha. Namudajul i'rabi. Bismillah. Namudajul i'rabi. Laisal kitabu jadidan. Hmm. Laisa fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi. Al-kitabu ismu laisa marfu'un wa alamatun raf'ahu dom Rafihi. raf'ihi domatun dohiratun fi akhirihi. Nah, Jadidan khobarun laisa khobaru. mansubun Khobaru khobar laisa. khobaru laisa mansubun wa alamatun nas Wa alamatu mudaf. Wa alamatu. wa alamatu nas nasbuhu Nasbihi mudaf ilaih. bihi fathatun dohiratun fi akhirihi. Nah, gitu. Rumah itu tidak besar. Contoh. Laisal rumah itu baitu laisal baitu kabiron. Nah, gitu. Laisal baitu kabiran. Kalau isimnya mu'annas, kita tambahkan Tak apa tuh? taknis. Ta'nis. Ya kan? Misalnya, sekolah itu tidak besar. Sekolah madrasah. Laisatul madrasatu kabiron. Mu'annas. Ya kan? Laisatil madrasatu. Oh iya. Laisatil madrasatu pakai tamar butoh nggak kabirotunnya? Pakai. Kabi. Laisatul Laisatil. Laisatil madrasatu kabirotan. Nah, gitu. Laisatil madrasatu kabiratan. Laisatil madrasatu kabirotan. Bagus. Naila, syukran. Apaan Ustaz, jazakallahu khair. Syifa langsung. Fadli Om. Naam Ustaz. Namuzajun al-i'rab. Laisal kitabu jadidan. Laisa fi'lun madin nakisun mabniyun alal fathi. Al-kitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadidan khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Khabar laisa bisa dikasih jar. Laisal kitabu. Laisal kitabu bijadidin. Nah, gitu. Bijadidin. Kalau mu'annas, isim laisa kita tambahkan Taknis. ta'nis menjadi laisat. Laisat mudiratuna bimaridotin. Kepala sekolah kami. Kepala sekolah kami tidak sakit. Tidak sakit. Bimaridotin. Ada huruf Tidak jar tuh, Om. tidak kalau bi jadinya apa tuh Ustaz? Tidak. Jadi lebih kuat. Tidak benar-benar sakit. Oh iya, tidak benar-benar sakit. Nah, Lebih kuat. Lebih tegas. Ya, Om. iya Ustaz. Jadi Syifa boleh untuk menegaskan pakai bimaridotin. Kalau biasa saja Maridotan. nah gitu. Syukran Musyifa. Afwan Ustaz.
Ibu Nur, fadhali Om. Nah, Ustaz. Laisal kitabu jadidan. Mm-mm. Laisa fi'lun madi nakisun Fi'lun mabni. madin, isim mankus dia. Madin, isim mankus. Oh, madin. Laisa fi'lun madin nakisun mabniun alal fathi. Nah, Alkitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun dokhiratun fi akhirihi. nah, Jadidan khobar laisa mangsubun wa alamatu nasbihi fathatun dokhiratun fi akhirihi. bagus. Ibu Nur, kalau isimnya jamak muzakkar, kita tambah apa tuh? Wow, Wow, wow. wow apa? Jadi wow jamaah. Wow jamak jadi Laisu, laisu. laisu. Kalau isimnya jamak, ya Om. Ini Nah, Bu Ustaz. Nur, laisu. Nah, Ustaz. Contohnya Laisu. ar-rijalu, Arijalu ahujjajun hum. para lelaki itu. Nah, para lelaki itu Apakah mereka mereka para jamaah haji. jemaah? Apakah mereka jamaah haji? Mm. La hum laisu bihujjajin. Bukan. Tidak, Mm. bukan apa tidak sama Ustadz? Ya, ya, bukan mereka, bukan. Bukan, bukan mereka bukan para jamaah haji. Nah, ada wawu jama'. Wau jamaah. Ini wawu jamaah domir apa dia? Domir mutasil. Domir mutasil mabniun alas. Mabniun alas ala wau. Bukan Ala harokat sukun. wawu. Mabni alas sukun. Nah, Fi Ustaz. mahali raf'in Fi mahali rofin isim isim laisa. laisa. Nah, fi mahali raf'in isimnya Laisa fi mahali rofin ismu laisa. Nah, jadi isim laisanya berupa dhamirun Domirul mutasil. muttasil. Mutasil. Seperti zahaba plus wawu jamaah. Dahabu. Jadi zahabu tuh, Dahabu. ya kan? Zahabu Nah, al wawu wawul wawul jamaah. mabni alas Mabni ala sukun. fi mahalli raf'in Fi mahali rofi fa ismu fa'il. fa'il dari zahabu bukan isim zahabu, Naam Ustaz. fa'ilnya, ya Om. Fa'il. Oh, naam, naam. Kalau ini isim laisu, isim laisa. Berarti kalau yang laisu itu, yang wau jamaah itu bukan fa'il lagi Ustaz. Bukan isim Oh, laisa. isim laisa berupa domir Om, Berupa domir mutasil. ya kan? Naam Ustaz. Bukan isim zahir berupa domir. Domir. Bentar Om, Ana buka file sebentar. Kayak kayak itu, nah huna isim laisa berupa domir. Ini lagi bisa. Kelasnya ada sini. Nggak nampak sih kan. Seperti ini nih. Seperti la'alla
la'alla atau inna tuh. Inna tuh, isim inna berupa domir tuh. Domir mutasil. Domir mutasil na kan? Inna na. Innana. Kalau laisa isimnya mujama'ah laisu berupa domir Domir mut mutasil. muttasil Mutasil. fi mahalli raf'in Imahan rafi. isim Ismul isna. isim Isim lain laisa. Ismu isna. laisa. Syukran Ibu Nur. Apa Ustaz? Ummu Jamilah, fadhali Om. Bismillah. Laisal kitabu jadidan. Nah, Laisa fa'ilun madi fi'lun fi'lun madin nakisun mabniun alal fathi. Alkitabu ismu laisa Hmm. ismu laisa marfuun wa alamatun wa raf'ihi wa alamatu gitu. Wa alamatu wa alamatu raf'ihi domatu dhammatun domatun do ahiratun fil akhir zahiratun dohiratun fi akhiri. Jadi dan Jadidan khobaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatu dohiratu fil akhir fathatun dohiratu tun fi akhiri fathatun zahiratun dohiratun fi akhiri. fi akhir. Sekarang pintu itu tidak baru. Lais pintu Bab laisal bab babun laisal babu hobi laisa babun tidak baru bidun laisa jadi pun jadi dan laisal babu gitu. laisa babu jadi dan. Nah gitu. Kalau isimnya muannas tambah apa? Tambah tatanis. Tatanis. Jadi laisat al bintu. Laisat al bintu jadi datun. Jadi datan. Jadi datan. Jadi datan. Bagus Ummu Jamilah. Ummu Dina, langsung Ummu Dina. Bismillah. Namudajul al-i'rabi. Laisal kitabu jadidan. Laisa fi'lun madin naqisun mabniun alal fathi. Al-kitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Jadidan khobar laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi. Nah, Mudina, Laisa itu saudarinya siapa dia? Laisa saudaranya Kana. Nah, ganti coba Kana. Kana Kitab. Kanal kitabu jadidan. Nah, artinya waktu itu, saat itu bukunya masih baru. Kana fi'lun madin
Naqis. Kana fi'lun madin naqis. Mabni. Ah, mabni ala fathi. Alkitab isim. Alkitab isim isim kana. Isim. Isim kana Isim kan. marfu'un bidoma. Jadi dan. Jadi dan khobar kana mansub bi fathah. Nah gitu. Bisa. Insya Bu Allah Ustaz. Dina, syukran. Apa Ustaz? Ummu Hamriana. Fadli Kana kitabu. Jadi kana berubah. Ummu Hamriana ada? Ada Ustaz, hadir Ustaz. Kanal kitabul jadidan. Kana. Kana fi'il madhi naqisun mabniun alal fathi. Alkitab berarti isim. Al-kitabu isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi dan khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah itu dia Kana fi'il madhi merofakkan isimnya dan Merofakkan isim dan menasabkan. menetapkan khabar. Nah, masuk ke jumlah Ismiyah. Nah, syukran Ustaz. Muhammad. Ukasha Laisa kembali Apa Ustaz? Nanya sebentar Ustaz, sedikit. Boleh. Yang tadi kana itu, yang fi'il nakis itu. Untuk khobar kana, mungkin nggak ditambahin dengan huruf jar ba yang sebagai penguat? Enggak, jarang. Nggak bisa ya? Mansub saja dia. Mansub. Ya na'am Ustaz. Syukran. Afwan, Ukasha Laisa. Na'am Ustaz. Namuzajul Robi. Suaranya jauh. Bukan Ustadz, lagi hujan deras di sini Ustadz. Oh, nah. Fadhil. Laisal kitabu jadidan. Laisa fi'lun madin naqisun mabniun 'alal fathi. Al-kitabu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah. Jadi dan khabaru laisa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah. Untuk bersambung dengan jamak muannas kita tambahkan nun, ditambahkan lastu gitu ya Ustaz. Nun niswa Lasna gitu ya Ustaz. Lasna nih menjadi lasna ya. Na'am Ustaz. Mereka perempuan. Contohnya al-ummahatu lasna fil baiti. Para ibu tidak di rumah. Bagus gitu. Mana isim laisanya? Isim laisa al-ummahat. Isim laisa nun. Isim laisa al-ummahatu ya Ustaz. Bukan. Nun. Oh, nunnya ya Ustaz. Nun apa namanya?
Domir mutasil Ustaz. Betul. Nun apa namanya, Nun apa ya Ustaz? Nun Niswah gitu ya. Nun niswah. Dhamir muttasil. Nun niswah. Dhamir apa? Domir mutasil nun niswah. Nun niswah, dhamir muttasil gitu. Domir mutasil nun niswah gitu ya. Umu Ukasha sebutkan dulu. Nun niswah, Nun niswah dhamir domir mutasil mabni alal. mabni ala fathi Nah, fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in isim apa? isim laisa. Isim laisa. Ini Nun niswah. Nun niswah khabaru laisa. Ulangi yang tadi. Nun niswah dhamir Nun niswah domir mutasil mabni mabniun alal fathi fi mahal fi mahalli raf'in ismu laisa. laisa. Khabar laisanya ini jar Majrur dan majrur disebut syibhul subhul jumlah khabaru laisa. Nah, syukran, bagus Umu Ukasha. Afwan Ustaz. Umu Turima, kalau dengan dhamir ana menjadi apa dia? Saya. Lastu. Lastu. Apa arti itu lastu? Saya tidak. Saya bukan. Lastu. Lastu bitajirin. Saya bukan orang kaya. Saya bukan pedagang. Oh, astagfirullahaladzim. Saya bukan pedagang kok kaya. Laisa fi'il. Laisa fi'il madhi wa nasbin. Mabni ala. Laisa fi'il madhi mabniun alal fathi. Oh, ini yang ini Ustaz, lastu ini ya? Kan lastu kita. Berarti mabni ala? Mabni ala sukun. Sukun sinnya, huruf sinnya sukun mati. Nah, Ustaz. Ulangi. Laisa fi'lun. Laisa fi'lun madhi. Nakisun nggak Ustaz? Ada nakisunnya nggak? Nakis. Fi'lun madhi nakisun mabniun ala sukun. Wata domir. Wata domir mutasil. Mabniun ala dhammah. Nah, gitu. Mabniun ala dhammi. Oh, mabniun ala dhammi. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Isim laisa. Nah, gitu. Isim laisa. Kalau kamu laki-laki, lasta. Kalau kamu perempuan? Kalau kamu perempuan, lasti, anti. Oh, begitu Ustaz ya? Kan lasti. Misal anak tanya ke Umu Turima, anti tajiratun? Na'am. La, negatif, la. Lastu. Nah, gitu. La lastu bitajiratin. Mu'annas kan anti mu'annas. Lastu bitajiratin. Anti tabibatun? Lastu bitabibatin. Nah, gitu. Anti maridatun? Lastu bimumarridatin.
Apakah kamu sedang sakit? Anti maridotun? Tidak. Saya tidak sedang La, sakit. lastu Bimaridotin. Nah, gitu. Lastu ana. Lasta anta. Lasti. Anti. Nah, gitu. Kayak kata beda. Kata betu. Kata Kata beti. Kata beti. Nah, kalau itu fa'il dia taknya. Kalau Nah, ini bukan fa'il, isim laisa. isim laisa. Ya, Om? Nah, Ustaz. Syukran. Muturim. Kan Ustaz. Kemudian kalau nahnu menjadi Nah, kemudian ada Nahnu menjadi lasna. lasna. Artinya betul lasna. Lasna kami. Kami bukan. Ya, Om? Ya, kami bukan. Kami bukan. Lasna. Lasna bitujarin. Kami Kami bukan. bukan pedagang. Nah, gitu. Laisa fi'lun. Laisa fi'lun madi wa naqis mabni ala itu fathah. Las. Mabni ala sukun. Sukun. Wana domir. Wana domir muttasil Mabni. mabni ala fathah. Bukan sukun juga. Mabni ala sukun. Fi mahali raf'in. Fi mahalli raf'in Isim. isim laisa. Bitujarin. Jar majrur. Bitujarin jar majrur sibhul jumlah khobar laisa. Nah, gitu. Kami bukan para pelajar. Lasni astagfirullah. Lasna. Lasna bitolibin. Jamak. Bitullah. Bitulabin. Nah, gitu. Lasna bitullabin. Lasna bitulabin. Bisa, Bu? Gina ya. Insya Allah Ustaz. Kita Sedikit. praktekkan. Nah, Ummu Aisyah Anwar berdua dengan Ummu Syifa mungkin. Nah, Ustaz. Ummu Aisyah Anwar bertanya sebelah kanan Om. Mudarrisun anta. La, ana lastu bimudarrisin. Sekarang muannas. Mudarrisatun anti. La, ana lasti bimudarrisatin. Bukan lasti. Ana juga kan? Ana. Oh iya, la, ana lastu bimudarrisatin. Nah, Ustaz. Akabirun. Akabirun anta. La, ana lastu kabirin. Nah, muannas. Akabiratun anti. La, ana lastu bikabiratin. Aghniyun anta. La, ana lastu bighaniyin. Gantian Ummu Syifa. Amudarrisun. Amudarrisun anta. La ana lastu bi mudarrisatin. Di sini muzakkar anta Jangan diubah-ubah ya. Oh, afwan Ustaz, baca yang kedua nih. La ana lastu bi mudarrisin. Amudarrisatun anti.
La ana lastu bimudarrisatin. Naam. Akabirun anta. La ana lastu bikabirin. Akabiratun anti. La ana lastu bikabiratin. Hmm. Aghaniyun anta. La ana lastu bigoniyin. Kalau positif, naam. Naam. Ana. Ana goniyun. Nah gitu, positif. Ini untuk negatif, jawaban negatif ya ya. Naam Ustaz. Ummu Syifa, amaridatun anti. La ana lastu maridotin. Nah, Ummu Isya, amusafiratun anti. La ana lastu bimusafiratin. Nah, saya tidak sedang bermusafir. Musafir. Ya, Nah Ustaz. Syukran. Ustaz Ummu mau nanya Fadli. tadi yang kana ya. Kana. Itu kan artinya apa? Itu tergantung konteks ya Ustadz. Enggak harus itu kan tadi saya bilang kan kanal kitabu jadidan saat itu buku itu baru gitu kan ya. Nah, Kalau pokok. wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, itu kan pakai Senantiasa. kana juga kan ya Ustadz ya. Artinya adalah di situ maksudnya. Kalau yang ini berarti adalah ya Ustadz ya. Kalau yang lampau dahulu. Dahulu. Karena kan Allah dulu Maha Pengampun. Maksudnya kan bukan Allah dulu Maha Pengampun kan, karena Allah senantiasa selalu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang Betul. gitu kan ya. Artinya adalah Nah, Ustaz. Syukron Ustaz. seperti misalnya dahulu Muhammad sakit. Karena Muhammadun maridan. Maridon. Tapi sekarang ini udah sembuh kan? Nah, Ustaz. Dulu ya sakit. Ya Lalu berarti sembuh. kan tergantung konteks ya. Betul. Artinya. Sah. Syukron Syukran. Ustaz. Aisyah. Apa Ustaz? Ummu Zainab, ada Ummu Zainab. Nah, Ustaz. Berdua dengan Ummu Jasmine mungkin. Nah, Ustaz. Ummu Zainab belah kanan. Amin. Amin amrika anta. La ana lastu min amrika. Betul. Amin amrika anti. La ana lastu min amrika. Mana Ustaz nggak geser Ustaz? Sudah. Ini. Oh iya. Aminal Kuwaiti anta. La Betul. Yang Amin atas al-Kuwaiti anta. Yang atas la belum. Oh iya. la La. na lastu Minal Kuwaiti. putih. Bagus. Amin ghana anti. La ana lastu ghaniyin. Min ghana. Min ghana. Oh, ini lagi tempat Ustaz. Nah, min ghana. Amin Pakistan anti. La ana lastu min Pakistani. Pakistan. Mamnu min as-sarf. Oh iya, mamnu min as-sarf. La ana lastu min Pakistana. Gantian Ummu Jasmine. Amin amrika anta. La ana lastu min Amerika.
Amin amrika anti. La ana lastu min Amerika. Aminal Kuwaiti anta. La ana lastu min Kuwaiti. Minal Kuwaiti. Naam. Amin Ghana anti. La ana lastu min Ghana. Naam. Amin Pakistana anti. La ana lastu min Pakistan. Bagus. Ummu Zainab, amin Naam. Surabaya anti. La ana lastu min Surabaya. Bagus. Ummu Jasmin, amin Yogyakarta anti. La ana lastu min Yogyakarta. 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 La, ana lastu min Yogyakarta. Ana min Tangerang. Ya kan? Bisa Ummu Nah, Jasmin? insya Allah Ustaz. Syukran. Ummu Zainab, bagus. Afwan Tiga. Ustaz. Ummu Fitri mungkin berdua Hadir Ustaz. dengan Ummu Naila Siha. Ustaz hadiroh. Ummu Fitri. Bismillah. Mudaris. Mudarrisun anta. La ana lastu bimudarrisin. Mudarrisatun anti. La ana lastu. La ana lastu bimudarrisin. Muannas. Bimudar. Satin. Akabirun anta. La ana bimudarrisat. Astagfirullah. Ya afwan Ustaz. La ana lastu bimudarrisatun. Bikabirin. La ana lastu bikabirin. Bagus. Kelihatan Ustaz, belum naik. Akabiratun anti. La ana lastu kabirin. Kabirin. Muannas. Bikabirotin. Bagus. Aganiun anta. La ana ageniun. Lastu. La ana lastu goniun. Ganiyin. La ana lastu goniun. Biganiyin. La ana lastu bigoniin. Nah, pakai ba. Khabar laisanya pakai ba. Naam Ustaz. Kemudian Munela bertanya. Akabirotun. Ada satu nih. Satu tuh contoh. Di layar akabirotun anti. Ini Mudarrisun. Tidak ada Ustadz di layar anak, tidak ada Mudarisun. Berarti jaringannya ya. Ada kok Nggak ada, nanti anak screenshot ge. Nggak ada, gak bisa dikotak-katik ini layarnya. Berarti Anak ada dari Sun Anta gitu kan? Nggak apa-apa, coba mu Naila Akabirotun anti. Nih, ini udah ada nih. Alhamdulillah. Tadi ada bacanya, Jum tidak menanggapi. Katanya seperti itu. Misal, Mudarisun anta. La ana lastu bimudarisin. Pakai bi tuh mu Naila. Jawabannya. Oh iya. Khabar laisa pakai bi. Oh iya. Terus? Amudarisatun anti.
La ana lastu bimudarrisatin. Masya Allah. Akabirun anta. La ana lastu bikabirin. Naam. Ke atas Ustad. Nggak kelihatan. Akabirotun anti. La ana lastu bikabiratin. Agoniun anta. La ana lastu biganiin. Bagus. Bu Fitri, amuhandisatun anti? Ulang dulu Ustaz, hujan di sini. Pantesan suaranya Amu bantet. amuhandisatun anti? La ana lastu bimuhandisatin. Bagus. Musyifa. Atabibatun anti? Munaila La. menurut Ustad. Munaila. Siha. Munaila. Maksudnya Munaila. Atabibatun anti? Atobibatun anti. La ana lastu bitobibatin. Nah gitu. Saya Nah, bukan Ustaz. dokter. Bitobibatin. Syukran Kalau Munaila bagus. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Ya. Bisa ya? Pola ini ya. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah bisa Ustaz. Karena sambil packing jadi kurang fokus. Nah, Mas. Ummu Jamila mungkin Hadirah Ustaz. dengan Ibu Nur. Jawab Ibu Nur. Naam Ustaz. Ummu Jamila bertanya belah kanan. Amin. Amin amrika anta. La ana lastu min amrika. Bagus. Amin amrika anta. Astagfirullah. Anti. Amin amrika anti. La ana lastu min amrika. Aminal kuwaiti anta. La ana lastu minal kuwaiti. Bagus. Amin gona anti. La ana lastu min gona. Ya, Ustaz. Amin Pakistana anti. La ana lastu min Pakistana. Gantian Ibu Nur. Belah kanan. Amin amrika anta. La ana lastu min Amerika. Amin amrika anti. La ana min Amerika. La ana lastu. La ana lastu min Amerika. Aminal kuwaiti anta. La ana lastu min Kuwaiti. Amin gona anti. La ana lastu minal gona. Amin Pakistana anti. La ana lastu min Pakistana. Bagus. Ibu Nur. Ibu Nur Amin Jakarta anti. La ana lastu bi Amin Jakarta anti. La ana lastu min Jakarta. Minal Jakarta. Min Jakarta. Mujamila. Gitu ya. Mujamila Amin Bali anti. La ana lastu min Bali. Saya bukan dari Bali. Ya kan? Jadi jawabannya sama kayak pertanyaan ya Ustaz. Sama kan jawabannya negatif. Ibu Nur.
Amin Papua anti. La, ana lastu min Papua. Ibu Mujamilah. Amin Sulawesi anti. La, ana lastu min Sulawesi. Ana min Depok. Ana, iya. Oh, Kalau tapi kok jawabannya kalau yang kalau positif tinggal iya, ana min Depok kita aja Ustadz. Disambung. La, pakai ana lastu min Papua. Ana min Lampung. Gitu. Oh, nah. Ana min Depok. Ana min Tangerang. Syukran. Mujamilah. syukron. Muhamriana belum? Muhamriana. Hadir Ustaz. Siapa lagi yang belum ya? Musyifa. Mau terima belum ya? Belum. Ya, Muhamriana. Yang ini Om. Amin. Amin Amerika. Amin Amrika anta. La, ana lastu min Amerika. Amin Amrika anti. La, ana lastu min Amerika. Aminal Kuwaiti anta. La, ana lastu min Kuwaiti. Amin Ghana anti. La, ana lastu min Ghana. Amin Pakistan anti. La, ana lastu min Pakistan. Gantian. Umur terima. Amin Amerika anta. La ana lastu min Amrika. Amin Amerika anti. La ana lastu min Amrika. Aminal Kuwaiti anta. La ana lastu min Kuwaiti. Amin Ghana anti. La ana lastu min Ghana. Amin Pakistan anti. La ana lastu min Pakistan. Bagus. Umur terima. Amin Medan. Anti. La, ana lastu min Medan. Muhamriana. Amin Palembang. Anti. La ana lastu min Palembang. Ana min Ana min Ana min Samarinda. Samarinda. Allah. Samarinda jam berapa Om di sana? Sekarang jam 11 kurang 17 menit, Ustaz. Masya Allah, jam 11. Banget. Jam 11 dia. Kurang, Masya Allah. Sekarang Muhamriana. Masya Allah. Jam Mau 10 aja bertanya udah. Ustaz, kalau anti min Amerika sama aja ya Ustaz? Sama anti min Amerika. Bisa dibalik anti. Oh, Ustaz. Umudina. Afwan. Hadir Ustaz. Umudina dengan siapa lagi yang belum ya? Umur Syifa sudah tadi. Umudina dengan anak. Amin Amerika anta. Anti. La, ana lastu min Amerika. Amin Amerika anti. La, ana lastu min Amerika. Aminal Kuwaiti anti. La, ana lastu min Kuwaiti. Amin Ghana anti. La, ana lastu min Ghana. Amin Pakistan anti. La, ana lastu min Pakistan. Amin Solo anti. La, ana lastu min Soli. Min Solo itu nama tempat. Min Solo. Tidak, saya bukan dari Solo. Ana min mana Cilacap. Cilacap. Nah, ana min Cilacap. Syukran. Kemudian ya semua ya. Hari ini kita berlatih tentang laisa. Jumpa lagi besok.
Insya Allah masih DL2. Latihan berikutnya tentang Laisa. Syukuran semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikaji ulang sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Sama Om. Laliko. Assalamualaikum. Salam.